खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि इन्डियान वुमेन लीग-2 2023-24 नि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खाथालगुरिनि साइ स्टेडियामाव कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम आरो आसामनि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव दिनै 23 मार्चनिफ्राय जानानै 31 मार्चसिम इन्डियान वुमेन लीग-2 खौ खुंफुङो। बिहारनि AIFL FC भार्सेस महाराष्ट्रनि मुम्बाइ नाइट्स FC नि गेजेराव बादायलायनाया जानानै थाङो आरो बेलासिनि 3 रिंगायाव दिल्लीनि गारवाल इउनाइटेड FC आरो पन्डिचेरीनि पुडुवाई इउनिकर्न्सनि गेजेराव जायो। बे हाबाफारियावनो BTCनि गेलेमु बिफाननि सेक्रेटारि दित्यकानन्द हाजरिका, BTCनि गेलेमु बिफाननि CHD सोमदोन मुसाहारि, कक्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि आरो जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। साइनि बारग' रिजनेल डाइरेक्टर सुभाष बसुमतारिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों इन्डियान वुमेन लीग-2 2023-24 हाबाफारिनि सायाव मा फोरमायथिखौ आबुङै मिथिनानै लानि फै। इन्डियान वुमेन जो फुटबल लीग-2 ये आज 23 आज मार्च 31 मार्चल चलिब। 6टा टीमे इतना भाग लैसे। इतिमध्ये गोवा और कलकातारो इन्डियान वुमेन लीगर जी 2 আছে चलि আছে साइमेल्टेनियासली। ये 3टा जी वेन्यू আছে इतना 3टा जगह हो साइमेल्टेनियास आज इयार प्रत्येक ग्रुपर 2टा क्वालिफाई हम फाइनल लीगर कारण और 2टा बेस्ट लुजार टीम যাব। गति के प्रथमबार कारण नर्थ इस्टर जी साई जी फुटबल क्लाब আছে इन्डियन वुमेन लीग-2 कारण क्वालिफाइड खूब ভাল खबर। आपलोके जाने साइड जी फुटबल टीम तो আছে वुमेन टीम तो बेसि दिन हुआ ना प्राय 2010 स्टार्ट होइसे। गति के आपलोके राफली कब पारे 10-12 बছर धरि इतना माने एडप्शनत আছে टीम तो और फाइनली ये ভাল লাগিছে যে মানে नर्थ इस्टर एंटायर नर्थ इस्टर लीग-2 कारण जी क्वालिफाई हल ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी फुटबल क्लाब ये वुमेन विशेषको ताको मैं कोकराझार जाने कोकराझार छोवाली टीम तो एडप्शन करा आज प्राय 10-15 बছर आगर कोकराझार तेनेको वुमेन टीम नासिले किन्तु ये ভাল লাগিল যে लीग-2 कारण क्वालिफाई होइसे और मैं भावो फाइनल लीगलो आमार 6टा टीमर भितर आमार कोकराझार जी टीम আছে नर्थ इस्टक रिप्रेजेंट करिছে। गति के क्वालिफाई हम बोली मोर दृढ़ विश्वास कारण एखन फिल्डर पराय আজি हलीचरण नार्जारी हक आज मिलन बसुमतारी हक आज राजीव बरुवे हक दुर्गा बरुवे हक एंटायर बीटीआर एरियार विशेष कोकराझार एरियार भालखिनि माने फुटबल प्लेयार इतिमध्ये प्रडाक्शन हो गई। इते प्रदीप ब्रह्म जी इंडियन स्कूल टीमर फुटबल कैप्टेन आছিলে कोकराझारबासीरे হৈছিলে। गति मैं भावो फुटबल आज 2 বছর धरी आपलोके गम पाइसे जे कोकराझार साई सेंटर जिबिलाक खेल हो आछे या सन्तोष ट्रिब्यूरो एटा क्लास्टर आमार मैच हो गई या डुरान्ड क्लाबर फाइनल राउंड हो गई। गति के ISPL जी बीटीआर गवर्नमेंटे जो कर सक्सेसफुली हो गई। अपना देखिसे ग्रोथ लैसे 2007 साई सेंटर तो एस्टाब्लिश आज आगर गवर्नमेंटे हक प्रेजेंट जी बीटीआर गवर्नमेंट बहुखिनि कन्ट्रिब्यूशन आछे अपग्रेडेशनत और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियारो कन्ट्रिब्यूशन आछे। गति के यार बहुखिनि नट ओनली फुटबल इतना आमार बक्सिंगतो भालेकेइखन माने आमार इंटरनेशनल फुटबल सॉरी बक्सिंग प्लेयार इतना गई गई इतना मीनू बसुमतारिये गोल्ड मेडल पाइছিলে वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड कपतो गोल्ड मेडल पाइছিলে फाइलाव बसुमतारिये ब्रॉन्ज मेडल पाइছিলে और तेनेকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি বক্সাৰো इतना प्रडाक्शन हो गई আছে। अकल बक्सिंगे নহয় अकल फुटबले নহয় इतना टाइकान्डोरो प्लेयार गई एथलेटिकरो इतना गई इंटरनेशनल खेली गई मेडल पाई गई। गति के एंटायर बीटीआर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्रेनिंग सेंटर আছে कोकराझार ये हाब ये नार्सारी सेंटर कब पारे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन दि एंटायर कान्ट्री।
গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা ভাল আৰু খেলুৱৈ ওলাব। বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ আৰু BTR যিখিনি পাব্লিক আছে তেওঁলোকৰ সঁহাৰি নহ'লে হয়তো এইটো চেণ্টাৰটো ইমানখিনি আগবাঢ়ি নগ'ল হয়। পেৰেণ্টছবিলাকো ইয়াতে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, কাৰণ তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডক এৰি দিছে, ইয়াতে এডমিশ্যনত আছে। আজি কোকৰাঝাৰ চাই বুলি ক'লে এটলিষ্ট স্পৰ্টছৰ মানচিত্ৰতে এটলিষ্ট ইন ইণ্ডিয়াত এইটো আছেই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ ওলাব। আৰু এই যিটো লীগ চলি আছে, এই লীগটো আজি আৰম্ভণি হৈছে। যদিও এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এটমছফিয়াৰটো জেনেৰেল পাব্লিকৰ এৱাৰনেছেছ কম আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ থ্ৰু দি আই এম চিয়'ৰ আই থিংক প্ৰবেবলি মানুহে জানিব যে এই খেলটো চলি আছে। গতিকে পাব্লিকবিলাকে আহিব, আহি পেলাই লোকেল টিমক যাতে উৎসাহ দিয়ে, সেইটোৱেই লোকেল টিমৰ লগে লগে বাহিৰৰ টিম যিটো বিহাৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰ দিল্লীৰ পৰা টিম আহিছে, গড়ৱাল আহিছে, তাৰপিছত পণ্ডিচেৰীৰ পৰা আহিছে। গতিকে এইবিলাক গোটেইবিলাক টিমক যাতে তেওঁলোকে অলপ উৎসাহ দিয়ে, সেইটো এটা ভাল এটা মেছেজ যাব। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াতে যিটো মানুহবিলাকৰ পাব্লিকটোক সঁহাৰিটো খুবেই ভাল। আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে যিটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, তেখেতসকলে এইটো কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই ফেচিলিটিছখিনি দিছে আৰু BTR গভৰ্ণমেণ্টে এইটো হেফাজত দিছে, তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট দিছে। গতিকে ইয়াৰ গোটেইবিলাকৰ যদি সকলোৱে যেতিয়া প্ৰচেষ্টাত মই ভাবোঁ যে এইখন আমাৰ টুৰ্ণামেণ্টখন খুব ছাকচেছফুলি হৈ যাব। যেনেকৈ আমি ডুৰাণ কাপটো ছাকচেছফুলি কৰা গৈছিলে, সন্তোষ ট্ৰফিৰ এটা ক্লাষ্টাৰ ইয়াত ভালদৰে হৈ গৈছিলে, ISPLটো এটা খুব ডাঙৰ সঁহাৰি গৈছিলে। সেই অনুপাতে মই ভাবোঁ যে এইটো লীগটো ভালদৰে হৈ যাব। আৰু আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা দুটা টিমৰ এটা টিম হয়তো আমাৰ কোকৰাঝাৰ যিটো চাই টিম আছে সেইটো কোৱালিফাই হওক বুলি মোৰ আশা, আৰু সেইটোকে মই বাঞ্ছা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰু দি মই গোটেই এণ্টায়াৰ BTR এৰিয়াৰ পাব্লিকক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰেহি। ইয়াত 6টা টিমৰ মাজত এইটো লীগ বেচিছত খেল হ'ব। গতিকে এইটো 31 তাৰিখলৈকে হ'ব আৰু ডেইলি দুখন মেটচ আছে। কালি হয়তো অফ ডে আছে, কালি হলিডেৰ কাৰণে, আৰু আদাৰৱাইজ এভৰি ডে দুখন মেটচ বুলি ধৰে আপুনি অল টুগেডাৰ প্ৰায় 12খনমান মেটচ হয়তো হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এইটো উপভোগ কৰিব পাৰিব। ডেইলি দুখনকৈ মেটচ, মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং হয়, আফটাৰনুন হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ থ্ৰু দি চাৰ্কুলেট কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। ইয়াতে অলৰেডি অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে ইয়াৰ টাইম টেবুলটো বনোৱা গৈছে। সেই টাইম টেবুলটো যদি আপোনালোকে যদি এবাৰ পাব্লিছ কৰি দিয়ে বা আপোনালোকে যদি অলপ নটিফাই কৰি দিয়ে, তেন্তে পাব্লিকবিলাকেও গম পাই যাব। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, SSC, आर्मी GD, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।